It's my pleasure to introduce a most humble individual. Our guest speaker is no stranger to the Cape Verdean Recognition Committee. She's been a good friend, a champion for our students, particularly those in public housing, and a very generous benefactor to the Cape Verdean Recognition Scholarship and its recipients. But more importantly, by her involvement and commitment, she has been a source of encouragement and inspiration to the committee, who work hard each year to raise the funds to support students like those we see before us today. Every year, the Cape Verdean Recognition Committee provides a phenomenal amount of scholarships for an increasing number of deserving students. This accomplishment would not be possible without the financial and spiritual support provided by donors like Juliana Heinsbeck, our guest speaker. Although Ms. Heinsbeck does not reside in the greater Bedford community now, she does have roots here, having lived here in her earlier years. Having experienced as a youth many of the struggles that our students endure, she maintains an attachment to their plight. That connection has compelled her to look back upon the community in which she was raised and to commit herself to giving back in hopes that her contribution will aid some young students to pursue a college education and ultimately be at least as successful as she has been. Ms. Heinsbeck is a graduate of Bishop Stang High School, who later went on to earn a Bachelor of Science degree in radiation therapy at Howard University in Washington, D.C. Since then, she has enjoyed a flourishing career in the field of cancer treatment through radiation therapy. She is presently sales manager for the Mid-Atlantic region for Electa Incorporated, an international corporation selling high-tech medical equipment for administering radiation for the treatment of cancer patients. Ms. Heinsbeck presently lives in Pawleys Island, South Carolina, but a part of her heart resides here in New Bedford. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Juliana Heinsbeck. Dan sekarang dengan senang hati saya memperkenalkan seorang yang paling rendah hati, pembicara yang tidak asing, dan komite pengakuan dia menjadi seorang teman baik, seorang juara bagi siswa kami khususnya di perusahaan umum, dan seorang dermawan yang memberikan beasiswa pengakuan padanya, penerima, tetapi yang lebih penting darinya, keterlibatan dan komitmen dia telah menjadi sumber dorongan, inspirasi. Susah ketika dia mengumpulkan dana, mendukung siswa. Sebelum kita hari ini setiap tahun dan dalam pengakuan Tanjung Perder, memberikan jumlah yang fenomenal beasiswa untuk seorang siswa yang layak pencapaian tidak akan tanpa ada spiritual dan dukungan yang diberikan oleh Juliana. Komunitas veteran yang hebat, sekarang dia melakukannya. Biarkan Rosie tinggal di sini, di dalam dirinya. Masa remaja setelah mengalami sebagai pemuda, banyak perjuangan yang kami lakukan. Siswa dalam mempertahankan keterkaitan pada pekerjaan itu, koneksi telah memaksanya untuk melihat kembali ke komunitas di mana manusia, pedagang dan berkomitmen untuk memberi dia kembali dengan harapan kontradiksinya. Akan menuntun beberapa siswa untuk mengajar pendidikan. Paling sedikit dia adalah Nyonya Haines BK, adalah lulusan dari uskup berdiri di sekolah, melanjutkan ke Bachelor of Science-nya, tetapi Universitas di Washington DC. Sejak itu dia menikmati perkembangan, berkarir di bidang pengobatan kanker melalui terapi radiasi. Dia saat ini menjadi seorang manajer wilayah Mid-Atlantic dimasukkan internasional, perusahaan yang menjual peralatan medis berteknologi tinggi, peralatan untuk administrasi radiasi, perawatan untuk banyak pelayanan, radiasi untuk pengobatan kanker. Pasien kehilangan Heinsbeck saat ini hidup di Pawleys Island, South, bagian dari ini berada. Oke, kita sambut Juliana Heinsbeck.
such a powerful sentence. Good evening, everyone. I'd like to start by welcoming all of the scholarship recipients, their parents, their guardians, their family, their friends. I'd also like to thank the Cape Verdean Scholarship Committee for inviting me to speak. It's really an honor. I thought when I was asked to speak, what do you say to young people who are beginning the next journey of their life? That beginning, one of the most powerful things that they'll ever do in their life. And I really would like to talk about empowerment. How do you empower yourself through education? How do you empower yourself through being prepared and also giving back to your community? Education, to me, is one of the most powerful things that we can ever accomplish in life. I am a passionate and strong believer in education. I believe it is the power, the strength, and the future of the community. I believe it's the power, the strength, and future of this great country. As we talk about education, many times we hear people say it's a gift, and it is a gift. It's a great gift, but really the truth of the matter is it's one of the greatest gifts that a student will ever give to themselves. It's a gift that no one can take away from you. It's a gift once you get, you'll have until you pass this earth. And also, no one else can achieve that gift but you. It's very powerful. Respect it. Treat it special. Put a high value on it because your education is going to cost you between $100,000 and $200,000. It's a high value. Treat it as a special treasure. The other thing that I'd like to say is that it is a commitment. When you make the commitment to get educated, see it through. This young lady said she started off with a class of so many people in nursing. Half of them don't make it. You make this commitment no matter what it takes, no matter how long it takes. See it through. Start it, finish it. Yes, there'll be many things that may get in your way. It may be financial, it may be health, it may be family. No matter what it takes, see it through. The other thing that I'd like to at least expound upon is being prepared. Selamat malam semuanya. Saya suka orang-orang yang ingin committed terus terang untuk berbicara itu sangat penting. Anda tahu, saya diminta untuk berbicara apa yang Anda katakan. Anak muda mulai dari awal salah satu hal yang paling kuat dan saya benar-benar ingin membicarakannya. Kekuatan bagaimana Anda memperdayakan diri sendiri atau pendidikan bagaimana Anda memperdayakan diri sendiri dengan hati-hati dan juga memberi kembali pendidikan komunitas Anda kepada saya. Itu satu dari hal-hal yang paling kuat yang kita bisa. Saya sangat kuat. Saya percaya itu adalah kekuatan. Dan beberapa saya percaya kekuatan dan masa depan. Negara seperti yang kita bicara tentang pendidikan. You go to college, as she said, you have a lot of leeway. You have to be focused. You have to be prepared. And success, the definition in the dictionary says, it's an achievement of something intended or desired. My definition of success is success equals preparedness, meeting opportunity. When you go, starting this summer, everyone should have an academic plan, a written one, understanding truly what their major means, the opportunities that their major has to offer them from day one and every year until you graduate. Also understand all the requirements that you need for your major. The requirements that you need to actually in the end go on and practice. And practice whatever your major is. If you're a marketing major, if you're a nursing, understand the requirements. Don't get caught short at the end of the 4 years. The other thing that I think important thing is that we have to give back. Once you do find your way, and I'm trying to make this short because I know we're running out of time, but once you do find your way, you make your mark, no matter where it is. If you end up in California, reach back to this community, touch somebody, take somebody along with you, give back. If you come back here, give back. We give back in many ways. We give back by volunteering. We give back by, actually you can give back by helping with the scholarship committee. You give back by being a soccer coach. Give back, but some of the most powerful ways that you can give back. And that's really
as you get educated, you come back to this community, think about being a maker of jobs and not just a taker of jobs. It's not just about empowering yourself educationally. It's about empowering your community economically. And when I say that, I want to give you an example. Say a young person in the audience here, one of the students, is an accounting major. And they decided, they've taken the CPA exam, they passed it. They worked for a corporation for a couple of years, and they decide, you know, I've decided that I'm going to go on, and I really want to start my own little accounting firm. And really, where I want to do it, I want to do it in the community that I was brought up in. I want to take Johnny Papa's old store, and I want to renovate it. Pendidikan komunitas, menurut saya, itu adalah satu hal yang paling kuat. Sangat kuat, percaya itu adalah kekuatan. Dan beberapa kekuatan di masa depan. Bicara tentang pendidikan, banyak sekali kita mendengar hadiah. Itu bagus, tapi sebenarnya kebenaran dalam materi adalah salah satu hadiah terbesar yang dimiliki seorang siswa akan pernah memberi kepada diri mereka sendiri, bahwa tidak ada yang dapat mengambil darimu hadiah setelah Anda mendapatkannya. Melewati ini awal dan juga tidak ada orang lain dapat mencapai hadiah itu, tetapi Anda sangat dihormati memperlakukannya khusus untuk kehidupan bernilai tinggi. Dikenakan biaya antara 100 dan 200 ribu dolar. Itu persembunyian dan diperlakukan sebagai khusus. Harta benda lain yang saya suka katakan adalah bahwa itu adalah komitmen. Membuat komitmen untuk dididik sampai bertemu dengan wanita muda. Katanya, orang dalam menyusui setengah dari mereka, tidak buatlah Anda membuat komitmen ini, tidak apapun yang dibutuhkan, tidak peduli berapa lama melihatnya, untuk memulai menjadi yang memiliki banyak hal, membuat dalam hidup Anda, untuk mungkin melihat Anda melalui hal lain yang saya paling tidak meresponnya, sedang siap. Anda tahu ini ada, perhatikan. Kuliah, jika mengatakan Anda memiliki banyak kelonggaran, Anda harus fokus. Dan dengan kesuksesan, definisi dan kamus mengatakan itu sebuah pencapaian sesuatu yang tidak berwujud. Menginginkan definisi kesuksesan saya, sukses sama dengan pertemuan kesiapan, kesempatan ketika Anda memulai. Setiap orang harus benar-benar memahami apa yang utama mereka, berarti peluang yang ditawarkan oleh major. Hari pertama di setiap tahun sampai Anda berpendidikan juga mengerti semua persyaratan yang Anda butuhkan untuk Anda utama, mengharuskan Anda perlu benar-benar melakukannya. Terus dan lakukan dan buatlah senyata mungkin. Latihan apapun bidangmu adalah seorang pemasaran. Mengerti persyaratan. Satu hal yang paling penting adalah kita harus memberi, bahwa begitu Anda menemukan cara dan mencoba untuk membuat ini singkat, kebiasaan waktu setelah Anda menemukan cara Anda menghitung, raih kembali sentuhan komunitas ini. Seorang mengambil sesuatu sendiri dengan, jika Anda kembali ke sini memberikan itu, memberi kembali dalam banyak. And not only do I want to renovate it, I want to turn my dollar over in my community. I want to make sure that the carpenter, the drywaller, are people in my community that can do business with me. And once they do that, once they renovate the piece of property, then I'm ready to go on and begin to hire people. And that's when the community hits the jackpot. It's when we become maker of jobs and not just taker of jobs. And that young person has to hire a secretary, has to hire probably another accountant, a receptionist. And what they do, the day they decide to do that, they have raised that bar so high in the community, and everybody wins. The person who is the accountant, they win because they've taken their destiny into their own hands.
The community wins because they've taken a rundown piece of property and they renovated it. The community wins again because the likelihood is they're going to hire somebody from the community. The city wins because they've taken a rundown, no tax probably, that they're getting from the property. Becomes a viable income. They also win, the city wins again because every time you employ somebody, they pay taxes. It is a win-win situation. Nobody loses, and the community becomes empowered. Also, you think, well, Johnny Papa's old store. Well, is it a good investment? Yes, it is. Komite beasiswa yang Anda berikan itu dengan menjadi pelatih sepak bola, tapi itu beberapa cara paling kuat yang Anda miliki. Dapat memberikan dan benar-benar seperti Anda berpikir masyarakat tentang menjadi pembuat pekerjaan, bukan hanya mengambil pekerjaan itu, bukan hanya tentang komunis. Pendidikan itu tentang memberdayakan Anda di masyarakat secara ekonomi, dan ketika saya katakan yang ingin saya berikan contoh mengatakan orang muda di sini salah satu penonton, para mahasiswa itu jurusan akuntansi dan mereka memutuskan telah mengambil CDI. Korporasi memutuskan Anda tahu dan benar-benar ingin berhenti. Saya sedikit tertutup dan benar-benar saya ingin melakukan yang saya inginkan. Saya dibesarkan, saya ingin mengambil sekolah tua, Johnny Papas. Because your community, this community surrounds what should be the most expensive real estate in the city. That's the downtown and the waterfront. And when you invest in this, it will come back to you. One day, the city will be gentrified, and that downtown will. And when it does, you young people want to have a stake in it. You want to own, operate, and become a maker of jobs, and not just a maker of jobs, and not just a taker of jobs. Because what will actually happen is, as you come back here, and the city is regentrified, you want to go on and buy every piece of property that you can get your hands on in this community, on the South Central and the West End, and especially vacant lots, because there's a few of them in this community. It's the least expensive for you to afford. It's the least taxes on them. It's low maintenance, and it's probably the best property that when the city does come back, you'll have the most flexibility. Yes, as strongly as I believe in education, I also believe in economic empowerment. We have to raise. Komite beasiswa yang Anda berikan itu dengan menjadi pelatih sepak bola, tapi itu beberapa cara paling kuat yang Anda miliki. Dapat memberikan dan benar-benar seperti Anda berpikir masyarakat tentang menjadi pembuat pekerjaan, bukan hanya mengambil pekerjaan itu, bukan hanya tentang komunis. Pendidikan itu tentang memberdayakan Anda di masyarakat secara ekonomi, dan ketika saya katakan yang ingin saya berikan contoh mengatakan orang muda di sini salah satu penonton, para mahasiswa itu jurusan akuntansi dan mereka memutuskan telah mengambil CDI. Korporasi memutuskan Anda tahu dan benar-benar ingin berhenti. Saya sedikit tertutup dan benar-benar saya ingin melakukan yang saya inginkan. Saya dibesarkan, saya ingin mengambil sekolah tua, Johnny Papas. Saya ingin mengubah putri saya lebih dari mic komunitas saya. Saya ingin memastikan itu tukang kayu drywall, orang-orang yang begitu mereka melakukannya, begitu mereka merenovasi sepotong omong kosong, maka saya siap untuk melanjutkan dan mulai kuliah, dan saat itulah masyarakat mengenai jackpot itu wanita menjadi pembuat pekerjaan, dan saya baru saja mengambil pekerjaan dan orang muda itu harus menyewa sekretaris, memiliki akuntan pop lain yang tinggi, resepsionis, dan apa yang mereka lakukan dengan hari mereka memutuskan untuk melakukan itu, mengangkat kotak itu jadi sangat tinggi. Komunitas jika semua orang adalah orang yang gelandangan karena mereka telah mengambil debu dari mereka ke tangan mereka. Masyarakat dibesarkan karena lari ke bagian properti dan merenungkan masyarakat. Kemungkinan kota menang karena mereka lari. Bawah tidak ada pajak, mungkin bahwa mereka mendapatkan dari koloni menjadi layak penghasilan mereka juga ketika kota sekali lagi, karena setiap kali Anda menggunakan seseorang yang membayar pajak itu adalah
situasi tidak ada yang kalah dan di komunitas menjadi di Kanada. Harus berpikir dengan baik. Toko garam Johnny Papa di investasi yang bagus. Peredam yang kamu tahu kenapa? Karena komunitas Anda, komunitas ini mengelilingi apa ini yang paling harus real estate mahal di kota. Itu pusat kota air. Dan kapan Anda berinvestasi dalam ini akan kembali ke suatu hari kota akan dibenarkan. Waktu itu pusat kota akan dan kapan? Apakah orang muda ingin memiliki pernyataan? Anda ingin melipat beroperasi dan menjadi beberapa pekerjaan, tidak hanya membuat sebuah pekerjaan dan bukan hanya mengambil pekerjaan. Karena apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda kembali dan kota adalah kita membenarkan ingin pergi dan membeli setiap bagian dari properti yang Anda pikirkan satu sama lain dari Sentral, Selatan, dan West End, dan terutama lahan kosong. Ada beberapa dari mereka yang paling sedikit bagi Anda untuk membelinya. Pajak terkecil di dapur, tidak ada sedikit perawatan, dan itu mungkin properti terbaik yang saat itu kota datang kembali. Anda memiliki fleksibilitas yang sekuat mungkin. Dalam pendidikan, saya juga percaya ekonomi. Kita harus menaikkan bagian bawah. As you leave here today, I just want to recap this short conversation. Your education is one of the greatest gifts you'll give yourself. It's a commitment. Follow it through. Be prepared. Can't tell you how important it is to be prepared. And when you come back, give back. Be a maker of jobs. Be thinking all the time, how does my major become a maker of jobs and not just a taker of jobs? I wish you all success. Dream big, dream in color. Thank you. Ketika Anda pergi, suatu hari saya ingin untuk merekap percakapan singkat ini. Pendidikan Anda adalah salah satu yang terbesar hadiah yang akan diberikan kepada diri Anda sendiri. Toleransi komitmen benar-benar disiapkan. Tidak bisa memberitahu Anda betapa pentingnya hal itu terjadi, disiapkan, dan ketika Anda tidak bisa memberi menjadi itu saya pekerjaan dan bukan hanya pekerjaan yang kusut. Berharap Anda semua impian sukses, mimpi besar diwarna.